하나님 말씀 보겠습니다. 로마서 14장 7절에서 12절 말씀입니다. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 7 sampai 12. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이라. 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐? 어찌하여 내 형제를 업신여기느냐? 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 무릎 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리가 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 아멘. 오늘부터 교리문답을 시작을 합니다. Mulai hari ini kita akan bersama-sama mempelajari doktrin dengan cara bertanya dan menjawab. 이 시간을 통하여서 더욱 복음의 깊이와 넓이가 넓어지는 시간 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga melalui saat ibadah ini kita bisa lebih memiliki pendalaman dan pelebaran 우리 atas 페이퍼를 다 좀 firman 봐주세요. Tuhan. Bisa sekarang semuanya kita mempelajari dengan cara melihat warta jemaat. 자, 우리 제목 한번 같이 읽어볼까요? Mari kita baca judulnya. 사나 Apa satu-satunya 죽으나 harapan 우리의 kita 유일한 dalam hidup 희망은 dan kematian? 무엇입니까? 아멘. 자, 우리가 교리가 무엇인가에 대해서 좀 우리가 봐야 되겠습니다. Pertama-tama, mari kita lihat apa itu doktrin. 그래서 교리는 성경 전체가 우리에게 가르치는 것이 무엇인가라는 질문에 대한 대답을 찾는 것입니다. Jadi doktrin itu adalah suatu hal yang mencari jawaban atas pertanyaan ini. Apa yang diajarkan seluruh Alkitab kepada kita? 그래서 미국의 유명한 신학자, 목사님 세 분이 계십니다. Jadi di Amerika biasanya ada 3 ahli teologis yang sangat terkenal. 웨인 그루덴 목사님이 이 말씀하신 거예요. Salah satunya adalah pendeta Wayne Grudem dan dialah yang mengatakan pertanyaan ini. 그리고 작년에 돌아가신 팀 켈러 목사님이 있습니다. Dan juga pendeta Tim Keller yang meninggal dunia tahun lalu. 그리고 또 존 메가더 목사님이 있어요. Dan juga yang ketiganya adalah pendeta John 그래서 Megadon. 미국의 어떤 기독교를 움직이는 3대 축이라고 보면 됩니다. Mereka disebut sebagai figur-figur utama yang menggerakkan kekristenan di Amerika. 그래서 모든 이 성도는 하나님을 아는 일에 영광을 받았어요. Dan ternyata seluruh umat-umat Tuhan itu dipermuliakan melalui pengenalan akan Allah. 그래서 베드로후서 3장 18절에 오직 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. Untuk itu dalam 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. 이게 교리 이렇게 하면 우리가 좀 딱딱하고 재미없다 그런 생각이 좀 많아요. Kadang kalau sudah berbicara tentang doktrin, pasti orang-orang akan bilang itu terlalu keras dan terlalu 어떤 분은 membosankan. 복음이면 됐지 무슨 교리를 이렇게 배웁니까? Ada juga yang mungkin akan berkata, kan Injil saja sudah cukup, mengapa harus belajar doktrin lagi? 그래서 왜 우리가 교리를 배우고 교리서가 왜 나오게 되었는지에 대해서 우리 좀 봐야 되겠습니다. Untuk itu hari ini kita akan bersama-sama melihat mengapa kita perlu mempelajari doktrin dan mengapa doktrin ini dibuat. 기독교에서 3대 신경이 있어요. Jadi sebenarnya di kekristenan ada 3 macam pengakuan iman. 우리가 매 주일마다 하는 첫 번째 사도신경입니다. Yang pertama pengakuan iman rasuli yang kita lakukan setiap hari Minggu. 두 번째는 니케아 신경이에요. Yang kedua pengakuan iman Nikea. 그리고 세 번째는 아타니우스 신경이에요. Dan yang ketiga adalah pengakuan iman
Athanasius. 니케아나 아타니우스에 대해서 처음 들어보시는 분도 있을 거예요. Mungkin ada dari antara kita yang baru pertama kali dengar pengakuan iman Nikea dan pengakuan iman 이 Athanasius. 사도신경은 초대교회부터 지금까지 기독교 신앙의 가장 간결하고 핵심적인 이 고백서입니다. Jadi apa itu pengakuan iman rasuli? Ini adalah suatu pengakuan iman yang sudah dipakai sejak zaman jemaat mula-mula dan sangat akurat. 어떤 사람은 사도신경 성경에 없는데 왜 합니까? 라고 따지는 분도 있어요. Ada orang-orang yang berkata begini, kan pengakuan iman rasul itu tidak ada di Alkitab, untuk itu kenapa? 하지만 이 사도신경은 뭐냐면 우리의 신앙의 정체성을 고백하는 겁니다. Jadi apa sih pengakuan iman rasuli? Ini adalah suatu pengakuan atas iman dan apa yang kita percayai. 니케아 신경은 뭐냐면 325년에 아리우스주의를 대항하면서 만든 이 신경입니다. Jadi apakah itu pengakuan iman Nikea? Ini dibuat pada tahun 325 oleh orang-orang Ariusisme. 아리우스주의가 뭐냐면 예수 그리스도의 신성을 부인하는 거예요. Jadi siapakah orang-orang Ariusisme ini? Mereka adalah orang-orang yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. 하나님을 믿지만 예수 그리스도는 신이 아니라는 거죠. Maksudnya adalah mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. 이런 이단들이 교회 안에 들어왔어요. Dan inilah ajaran-ajaran sesat yang pada waktu itu masuk ke gereja. 교회들이 도저히 이래서는 안 되겠다. Dan orang gereja pun mulai berkata bahwa tidak, ini bermasalah. 그래서 니케아 회의를 통해서 최초로 기독교 회의가 이루어진 겁니다. Dan untuk pertama kalinya dibuat suatu rapat besar di kekristenan, yaitu perkumpulan di Nikea. 그래서 신앙의 가장 중요한 표현을 한 겁니다. Dan di sanalah dibuat suatu pengakuan iman. 그리고 이 아타니우스 신경은 아타니우스라 하는 교부가 고백한 교리입니다. Jadi selanjutnya apa sih pengakuan iman Athanasius? Ini adalah pengakuan iman yang dibuat oleh seorang yang bernama Athanasius. 특별히 여기에는 삼위일체 되시는 하나님의 위격을 고백합니다. Pengakuan iman Athanasius ini sangat menekankan tentang Tritunggal Allah. 그리고 예수 그리스도의 두 가지 본성에 대해서 고백합니다. Dan juga ini melakukan pengakuan tentang Yesus Kristus dalam dua pribadinya. 왜냐하면 참 하나님이시면서 참 인간이신 예수님을 고백하는 거예요. Jadi ini adalah suatu pengakuan yang berkata bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan dan benar-benar adalah manusia. 그래서 니케아나 아타니우스 신경에 대한 거는 우리가 잘 하지 않습니다. Dan sekarang kita tidak sering melakukan pengakuan iman Nikea atau pengakuan iman Athanasius. 이런 것들이 생겨나게 된 어떤 중요한 배경은 교회 안에 잘못된 신앙들이 있다는 거예요. Namun kita bisa melihat latar belakang dari pengakuan-pengakuan ini dibuat karena banyaknya ajaran-ajaran sesat dalam gereja mula-mula. 이 중세 교회가 점점점 타락하게 되었습니다. Untuk itu kita juga bisa melihat di abad pertengahan banyak gereja-gereja mulai 복음 아닌 다른 것들이 교회 안에 많이 들어와 버렸어요. mulai menyimpang, di mana banyak hal yang bukan Injil masuk ke gereja. 16세기에 루터의 종교 개혁이 일어납니다. Untuk itu pada abad ke-16 seorang yang bernama Martin Luther melakukan reformasi gereja. 그 종교 개혁이 일어나면서 우리 성도들과 특별히 우리 아이들에게 올바른 신앙을 가르쳐야 되겠다라는 것이 생겨진 거예요. Sehingga melalui gerakan reformasi itu terjadilah suatu gerakan di mana ayo kita ajarkan firman Tuhan yang benar bahkan sampai generasi penerus 그래서 kita. 1563년에 칼빈주의 신앙의 고백서가 나오게 됩니다. Untuk itu pada tahun 1564년. pada tahun 1565 숫자에 약해요. dalam bahasa Korea 그게 하이델베르크입니다. dibuatlah suatu pengakuan iman. 그리고 100년이 지나고 난 이후에 웨스트민스터 신앙 고백서가 나옵니다. Pada saat itulah dibuat suatu doktrin Wilbert, dan setelah 100 tahun selanjutnya
baru doktrin Westminster dibuat. 그래서 청교도 목사님들이 모여서 1646년에 이 신앙의 기독교 신앙의 표본이 되어지는 이 고백서와 교리서를 만들게 되는 거예요. Untuk itu pada abad ke-17 para pendeta-pendeta Puritan mereka berkumpul dan membuat suatu doktrin yang bernama Westminster. 그리고 이게 대요리가 있고 소요리가 있어요. Dan Westminster ini biasanya dibuat dalam konteks orang besar dan orang kecil. 그래서 대요리는 일반 성도님들을 위한 거예요. Konteks besar itu untuk jemaat-jemaat pada umumnya. 소요리는 어린 아이들을 위해서. Tapi untuk konteks kecil itu dibuat untuk anak-anak sekolah 혹시 minggu. 여기 우리 성도님 중에서 웨스트민스터 신앙 고백서 교리를 들어보신 분, Apakah ada 배워보신 분? dari antara kita jemaat Tuhan yang pernah mempelajari doktrin Westminster? 네, 이게 중요합니다. Ini sebenarnya sangat penting. 그래서 제가 이 하이델베르크를 해야 되나, 웨스트민스터를 해야 되나 이걸 두고 오랫동안 준비하면서 고민을 했어요. Itulah sebabnya mengapa saya sempat dilema. Apakah yang harus saya ajarkan? Apakah doktrin Westminster atau doktrin 웨스트민스터. Heidelberg? 하이델베르크는 129개의 질문이 있어요. Kalau Heidelberg, ini dia mempunyai 129 pertanyaan. 그 웨스트민스터는 107개의 질문이 있어요. Kalau Westminster, ini mempunyai 107 pertanyaan. 이게 다 두 개 다 2년이 넘어가잖아요. Jadi kalau kita bagi ini dalam per tahun, ini bisa dipelajari dalam 2 tahun atau lebih. 하이델베르크는 3년을 해야 됩니다. Kalau Heidelberg ini dipelajari bisa jadi 3 tahun. 저 같은 고민을 한 사람들이 있었던 것 같습니다. Mungkin ada orang-orang yang sama seperti saya yang bergumul dilema. 그 안에 있는 내용 자체도 옛날 언어로 이게 고백이 되어 있기 때문에 어려워요. Dan juga Westminster ini dan Heidelberg ini doktrinnya pakai kata-kata kuno sehingga susah untuk dimengerti zaman sekarang. 그래서 미국의 복음 연합 팀과 팀 켈러 목사님이 있는 리디머 장로 교회를 중심으로 이 뉴시티 교리서를 발간하게 됩니다. Dan untuk itulah Pak Pendeta Tim Keller beserta dilatar belakang dengan gereja Redeemer Presbyterian Church, mereka membuat suatu koalisi Injil dan membuat doktrin baru yang bernama New City. 그래서 현대적으로 아주 쉽게 52개의 질문으로 만들어졌어요. Jadi mereka memperbaharui doktrin-doktrin lama itu dengan bahasa-bahasa yang baru yang lebih mudah dimengerti dan lebih pendek, yaitu 52 pertanyaan. 우리가 성경을 이해하는 데 있어서 중요한 이 교리에 8개가 있습니다. Jadi sebenarnya dalam teologi ada 8 doktrin yang sangat penting. 신학을 하는 분들은 이걸 다 배웁니다. Pasti semua orang yang mempelajari teologi sudah tahu 8 doktrin penting ini apa. 근데 일반 성도님들이 이 부분들을 배우기는 좀 쉽지가 않아요. Tapi untuk jemaat-jemaat umumnya pasti mempelajari 8 doktrin ini 그래서 susah. 성경론, 신론, 인간론, 기독론, 성령론, 구원론, 교회론, 종말론 이렇게 8개를 배웁니다. Jadi ada 8 doktrin penting, yaitu doktrin Alkitab, doktrin tentang Allah, doktrin manusia, doktrin Kristus, doktrin Roh Kudus, doktrin keselamatan, doktrin gereja, dan doktrin hari kiamat. 성경론은 성경이 무엇인가라는 질문을 바르게 하는 거예요. Dan apa itu doktrin Alkitab? Jadi ini pertanyaan dimulai dengan apa itu Alkitab? 신론은 하나님이 누구신가? Doktrin manusia, siapa itu Tuhan Allah? 인간론은 사람은 어떤 존재인가? Doktrin manusia, manusia itu adalah makhluk apa? 기독론은 그리스도는 누구시고 무엇을 하셨는가? Dan doktrin Kristus ini bercerita tentang siapa itu Kristus dan apa yang ia lakukan. 성령론은 성령님이 누구시며 무엇을 하셨는가? Dan doktrin Roh Kudus ini bertanya tentang siapa itu Roh Kudus dan apa pekerjaannya. 구원론은 구원이란 무엇인가? Dan doktrin keselamatan tentu saja apa itu keselamatan. 교회론은 교회란 무엇인가? Dan doktrin gereja adalah apa itu doktrin gereja. 종말론은 사람의 역사가 어떻게 끝이 나고 그 이후에 어떻게 되는가에 대해서 말하고 있습니다. Dan juga setelah itu doktrin
doktrin hari kiamat ini maksudnya adalah apakah yang menjadi sejarah manusia dan bagaimana manusia akan berakhir. 왜 이런 것들이 생겨났습니까? Kenapa sih doktrin-doktrin ini dibuat? 잘못된 교리와 가르침을 통해서 이단들이 생겨나는 거예요. Karena banyak orang itu salah memahami Alkitab dan membuat ajaran-ajaran sesat. 성경을 자의적으로 해석을 해버리는 거예요. Mereka mentafsirkan Alkitab sesuai dengan akal budi sendiri. 어떤 사람은 다니엘이 사자굴에 들어갔습니다. Contohnya ada orang yang bercerita tentang Daniel masuk gua singa. 그래 나도 하나님이 나를 도우실 거야. Dan jadi orang ini bilang, oke, Tuhan akan membantu saya juga. 동물원에 사자굴에 들어갔어요. Jadi dia pergi masuk ke tempat singa di kebun binatang. 그리고 주 예수 그리스도 이름으로 기도하고. Dan dia berdoa bilang dalam nama Yesus Kristus. 어떻게 됐을까요? Apa yang terjadi sama orang itu? 유튜브에 한번 보세요. 나와요. Coba lihat di YouTube keluar di 사자가 가가지고 이렇게 막 때려요. dan dia dihantam singa, 예, 그래서 피 나고 막 berlumuran darah. 결국에 그 사자가 총에 맞아 죽습니다. Dan akhirnya singa itulah yang ditembak mati 그 사람 살리려고. untuk menyelamatkan 그 사람들 orang itu. 막 비난을 하죠. Dan orang-orang pasti waktu itu sempat terjadi suatu 잘못된 믿음을 가지고 있는 거죠. banyak orang mencemooh orang itu karena dia salah dalam 미국의 어떤 imannya. 목사님이 성경을 다 읽었습니다. Atau mungkin ada seorang pendeta di Amerika yang membaca seluruh Alkitab. 무슨 독을 마실지라도 해를 잃지 않을 것이다. Dia bilang begini, saya tidak akan mati walaupun meminum racun. 아멘 믿습니다. Dan dia bilang, amin, saya percaya. 그리고 독을 먹었어요. Akhirnya dia sengaja minum racun. 어떻게 됐을까요? Dan setelah itu apa yang terjadi? 돌아가셨습니다. Langsung meninggal dunia. 잘못된 믿음, Ini adalah suatu kepercayaan 잘못된 yang 가르침. salah, pengajaran yang salah. 그것을 분별할 수 있는 힘이 있어야 된단 말이에요. Jadi kita harus punya kekuatan yang bisa membedakan mana yang benar dan 그래서 salah. 교리를 배우는 데 있어서 좀 체계적으로 배워야 됩니다. Untuk itu, kalau kita mau mempelajari doktrin harus secara sistematis. 제가 교재를 선정하고 또 준비하는 기간들이 좀 길었습니다. Sebenarnya untuk menafsir firman Tuhan ini membutuhkan waktu yang lama. 왜냐하면 여러분에게 잘 가르치려고 좀 준비를 했던 겁니다. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk saya mempersiapkan ini supaya saya bisa mengajarkan kepada Anda dengan benar. 우리는 구원받은 하나님의 백성입니다. Kita adalah umat Tuhan yang sudah selamat. 근데 구원 이전에 알아야 될 게 있어요. Namun sebelum selamat, kita 그게 harus tahu satu hal. 죄가 뭐냐라는 거예요. Kita harus tahu apa itu dosa. 그래야 구원받아야 될 이유를 아는 겁니다. Karena dengan mengetahui dosa, kita tahu kenapa harus selamat. 어떤 사람들은 하늘을 보며 하나님을 찾습니다. Ada orang yang mencari Tuhan sambil melihat ke langit. 어떤 한국 사람들은 얘기합니다. Banyak orang Korea berkata 우리나라는 원래부터 하나님을 믿는 사람들이다. bahwa negara kami itu sudah dari dulu percaya Tuhan. 당군 신앙이 있어요. 어려운 말입니다. 원래 한국 사람들은 조선의 사람들은 하늘을 섬겼어요. Dahulu orang-orang Korea di sejarahnya orang dari zaman Joseon, mereka percaya langit sebagai Tuhan. 여러분 하늘을 섬기는 게 하나님을 믿는 게 아니에요. Jadi bukan berarti percaya kepada langit, percaya kepada Tuhan. 그렇게 잘못된 것을 하나님이 누구신지에 대해서 모르기 때문에 그런 거죠. Mereka melakukan itu karena tidak tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. 그래서 성부, 성자, 성령 하나님을 바르게 알아야 됩니다. Untuk itulah kita harus tahu benar siapa itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 여러분 정확하게 알아야 후대에게 바르게 가르칠 수 있습니다. Karena dengan mengetahui Injil dengan benar, kita bisa mengajarkan generasi kita dengan benar. 어떤 아이가 질문합니다. Ada seseorang yang bertanya, 아빠 우리 구원받았어? Papa kita sudah selamat enggak? 죽으면 천국 가? Kalau kita mati benar-benar masuk surga, 천국 어떻게 생겼어? surga itu seperti apa? 나 죄 지은 거 없는데 왜 지옥 가야 돼? Saya tidak berdosa, tapi kenapa saya harus masuk neraka? 아이들이 많은 질문을 합니다. Sebenarnya anak-anak itu punya banyak rasa ingin tahu. 아빠가 얘기합니다. Namun contohnya papa itu menjawab, 시끄러. ribut, 그냥 가면 돼. pergi aja sana ah. 그러면 안 된다라는 거예요. Jangan kita jadi orang tua seperti itu. 하나님의 말씀과 또 우리가 믿는 이 믿음이 무엇인지를 아이들에게 바르게 가르쳐야 된단 말이에요. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita dengan benar apa itu iman kita kepada Tuhan. 그래서 성경 전체를 보고 우리는 이해할 수 있어야 됩니다. Inilah alasan
Kita harus mengerti firman dengan melihat seluruh isi 우리 Alkitab. 매주 토요일마다 렘넌트 스쿨을 통해서 우리 아이들에게 말씀을 가르치고 있습니다. Sekarang kita sedang mempelajari firman, mengajari firman kepada anak-anak di Remnant School. 이제 골로새서가 이제 끝이 나요. Sedikit lagi kitab Kolose akan berakhir. 네. 그러면 이 복음이 이 성경 66권 전체에 대한 부분들이 곧 이제 한 바퀴 돌게 됩니다. Em, 끝나게 됩니다. dan setelah itu 성경 전체가 가는 데까지 얼마 안 남았어요. sekarang di Remnant School tidak lama lagi kita mau menyelesaikan 66 kitab. 지금 주일 일부 예배는 사도행전을 하고 있어요. Di ibadah minggu pertama kita mempelajari kisah Rasul. 수요 예배는 로마서를 강해를 하고 있습니다. Hari Rabu kita mempelajari Roma. 이 강해를 준비하는 게 쉽지 않아요. Sebenarnya untuk mempersiapkan semua ini tidaklah mudah. 그런데 제가 왜 이렇게 많은 시간을 투자해서 강해를 준비합니까? Namun apakah yang menjadi alasan saya harus menginvestasikan banyak sekali waktu untuk semua ini? 신앙생활 30년, 40년을 하면서도 이 성경을 한번 제대로 읽어보지 못한 사람들이 너무 많다라는 거예요. Banyak sekali orang-orang yang walaupun sudah Kristen sejak 30 tahun lalu atau 40 tahun lalu masih belum mengerti Alkitab dengan 성경 benar. 안에 있는 이 복음의 비밀을 보지를 못해요. Karena tidak bisa melihat apa rahasia Alkitab itu. 우리 예찬이가 안경 끼고 있는데 이거 벗으면 어떻게 됩니까? Kalau misalnya Yachan melepaskan kacamatanya, apa yang terjadi? 우리 영우 집사님 안경 벗으면 어떻게 됐습니까? 더 잘생겨졌어요? Ternyata kalau makin ganteng. 안경 벗으면 안 보이잖아요. Kalau misalnya tidak pakai kacamata tentu saja kabur. 근데 안경을 딱 쓰면 잘 보입니다. Namun kalau pakai kacamata pasti bisa jelas melihat. 그래서 우리가 교리를 이렇게 배우는 이유는 교리를 통해서 올바르게 복음을 잘 알 수 있도록 하는 겁니다. Dan inilah mengapa kita mempelajari doktrin, karena ini seperti memperjelas pengetahuan kita tentang Alkitab. 저기 뒤에 있는 두 친구 좀 도와주세요. 네. Tolong bantu dua anak di belakang itu. 자, 교리 1문입니다. Mari kita pelajari dari pertanyaan pertama. 사나 죽으나 우리의 유일한 희망은 무엇입니까? Pertanyaan pertama dari doktrin kita pelajari adalah apa satu-satunya harapan kita dalam hidup dan kematian. 자, 그 밑에 있는 거 우리 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca nomor 3, 시작. bagian bawahnya. 우리는 Bahwa 우리 kita 자신에게 bukanlah 속한 pemilik 것이 diri kita 아니며 sendiri, 육체와 tetapi tubuh 영혼, dan jiwa 삶과 baik dalam 죽음 hidup 모두 atau mati 하나님과 adalah 우리 milik 구주 Allah dan 예수 milik penyelamat kita Yesus 그리스도에게 Kristus. 속한 것이라는 사실입니다. 제가 오타가 있네요. 속한 것입니다. 네. 그래서 우리가 좀 한 가지 질문을 해보겠습니다. Pertanyaan, 여러분, 좋은 것이 있습니다. ada hal yang baik, 하나님이 있어요. ada Tuhan. 뭘 따라가야 됩니까? Dua hal ini mana yang harus kita ikuti? 하나님 따라가야 돼요? Mengikuti Tuhan, 좋은 것이 있는데. bukan yang baik tadi. 네. 우리가 살면서 돈이 필요해요, 안 필요해요? Dalam hidup, apakah kita butuh uang? 건강 필요하죠. Apa kita butuh kesehatan? 우리 삶의 환경 중요합니다. Lingkungan hidup kita juga sebenarnya 좋은 penting. 사람 만나야 됩니다. Bertemu dengan orang baik itu penting. 제가 좋은 것이라고 말하는 여러분에게 좋은 것들은 아주 다양하게 있을 거예요. Mungkin setiap kita punya definisi masing-masing tentang apa itu hal baik. 여러분 제일 좋아하는 음식도 있을 거고요. Mungkin bisa makanan 그리고 여러분 좋아하는 환경도 있을 거고요. atau lingkungan hidup. 저 같은 사람 비 오는 날 좋아합니다. Seperti saya suka hujan, 싫어하는 사람도 있어요. mungkin Anda yang tidak suka hujan. 근데 왜 좋은 것과 하나님을 구분합니까? Tapi kenapa kita membedakan hal yang baik itu dengan Tuhan? 좋은 것은 좋은 거예요. Hal yang baik itu ya baik. 그런데 그 좋은 것이 하나님처럼 여겨질 때가 문제라는 거예요. Namun masalahnya di sini adalah ketika hal baik itu menjadi Tuhan kita. 우선 순위가 바뀌는 겁니다. Inilah mengapa urutan prioritas itu harus berubah. 우리 태연이하고 상인이 좀 도와주세요. 우리 박사모님. Tolong bantu. 그래서
우리가 그리스도인으로 살아가는 기본이 무엇인지 봐야 됩니다. Kita harus bisa melihat apa itu dasar Alkitab dengan benar. 왜냐하면 우선순위가 바뀌면 안 돼요. Kita tidak boleh ubah prioritas pembelajaran kita. 어떤 경우에도 아무리 좋은 거라도 하나님이 가장 우선돼야 됩니다. Tak peduli apapun itu di dunia ini, apapun hal baik di dunia ini, kita harus selalu memprioritaskan Tuhan. 로마서 8장 15절에 우리가 다시는 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았다. Seperti dalam kitab Roma 8 ayat 15 berkata bahwa kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang menakutkan, 양자가 뭡니까? namun roh anak Allah. 원래 내 아들이 아니에요. Roh anak Allah ini sebenarnya berarti bukan roh 근데 kita sebenarnya. 내가 낳은 자식이 아니지만 법적으로 내 아들이 되는 겁니다. Ini seperti suatu kata mengadopsi anak tersebut. 죄인되었던 우리를 법적으로 하나님의 자녀로 입양하신 거예요. Jadi kata ini bermaksud kita yang berdosa telah diadopsi Allah menjadi anaknya secara hukum. 우리가 그 축복을 받았다고요. Dan ini sebenarnya berkat. 이제 우리에게 자격이 주어졌어요. Karena sekarang kita telah memiliki suatu identitas. 하나님을 가리켜서 뭐라고 불러요? Dan kita bisa memanggil Tuhan kita sebagai 하나님 아빠, 아버지 Aba Bapa. 이렇게 부를 수 있는 자격이 주어진 거예요. Kita punya nilai untuk memanggilnya seperti itu. 그래서 내 삶의 주인이 바뀌는 겁니다. Dan inilah sebenarnya perubahan atas Tuhan dalam hidup kita. 과거에 나는 내가 내 인생의 주인 되어서 살아왔습니다. Mungkin dulu kita mentuhankan diri sendiri. 이제 그리스도가 내 인생의 주인 되는 거예요. Namun ketika Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita. 로마서 14장 7절 8절 두 절 한번 같이 읽어볼까요? Kita baca Roma 14 ayat 7 dan 8. 같이 읽습니다. 시작. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위해서 살고 죽어도 주를 위해서 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 다 주의 것이로다. 아멘. 이제 우리가 그리스도 안에서 살고 그리스도 안에서 죽는 인생이에요. Kita sekarang adalah orang-orang yang hidup ataupun mati dalam Tuhan. 그래서 우리의 유일한 희망이 무엇입니까? Untuk itu apakah harapan sejati kita semua? 예수 그리스도예요. Yesus Kristuslah harapan. 하나님께서 천지 만물을 창조하셨습니다. Tuhan menciptakan langit dan bumi. 그 만물을 창조하신 하나님이 성육신하셔서 이 땅에 오셨어요. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi itu berinkarnasi menjadi manusia. 그래서 incarnation. Inkarnasi. 인간으로 오신 예수 그리스도가 우리를 대신해서 십자가에 죽으신 겁니다. Dan ia berinkarnasi menjadi Yesus Kristus yang mati di kayu salib. 어떤 것도 우리에게 희망이 될 수 없어요. Tidak ada satupun sebenarnya di dunia ini yang bisa memberi kita harapan. 유일한 희망 곧 예수 그리스도입니다. Harapan satu-satunya hanyalah Yesus Kristus. 여러분 우리가 어떻게 용서하고 다른 사람을 사랑할 수 있습니까? Bagaimanakah kita dapat mengampuni orang lain? 그것은 우리가 하나님의 사랑을 받은 자이기 때문에 그래요. Alasannya adalah karena kita adalah orang-orang yang menerima kasih Allah. 에베소서 4장 32절에 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이 하라. Seperti dalam kitab 에베소서 4장 32절. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 아멘. 우리 고백할까요? Mari kita katakan sama-sama. 내가 그리스도 안에서 용서함 받았습니다. Di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan. 그래서 나도 용서할 수 있습니다. Karena sudah menerima pengampunan, 아멘. 여러분 kita mampu mengampuni orang lain. 용서가 안 되는 혹시 사람들이 있습니까? Apakah ada di sini yang sulit mengampuni? 여러분 그거 있으면요 빨리 떨쳐내야 돼요. Kalau ada, kita harus bisa mengusir rasa itu. 거기에 갇혀 있으면 여러분 삶이 피폐해집니다. Karena kalau kita terperangkap dalam tidak bisa mengampuni, maka hidup kita akan merasa resah.
에베소서 4장 10절에 사랑은 여기 있다라고 말합니다. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu. 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니고 하나님이 우리를 사랑하셨다. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨다. Ia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 그래서 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, mari kita juga saling mengasihi. 아멘. 자, 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan, 주 안에서 사랑합니다. ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. 제가 이거 자꾸 고백시키니까 사람들이 이렇게 하더라고요. 징그럽다고. Setiap kali mengatakan ini, banyak yang merasa, ih. 네, 자꾸 고백해야 됩니다. Ya, mari kita selalu katakan ini. 자, 오늘 질문. 사나 죽으나 우리의 유일한 희망은 무엇입니까? Jadi pertanyaan pokok hari ini. 예, 그 답을 읽어볼까요? 시작. 우리 자신에 속한 것이 아니며 하나님께 속한 것이라는 사실입니다. 아멘. 우리가 이 고백 사실은 이 일문 이게 아니요 두 줄이면 끝나는 거예요. Jadi sebenarnya doktrin bab pertama itu hanya berakhir dengan 2 baris. 근데 오늘 이 질문 속에서 우리가 받아야 될 응답이 무엇인지 2부 예배 때 이렇게 나눈 겁니다. Jadi namun walaupun begitu kita harus bersama-sama bisa melihat jawaban atas pertanyaan ini. 하나님의 사랑받은 우리는 다른 사람을 용서할 수 있고 사랑할 수 있어요. Sebagai orang-orang yang telah dikasihi Tuhan, kita harus bisa mengampuni orang dan mengasihi orang 하나님의 lain. 사랑을 가장 정확하게 표현할 수 있는 것이 전도입니다. Dan bagaimanakah cara kita mengasihi orang dengan benar? Caranya adalah menginjili orang itu. 그래서 주보에 제가 이 암송 성경 구절을 이렇게 쫙 넣어놨습니다. Di dalam di bawah sini sebenarnya ada ayat hafalan 네, 한국어, 인도네시아어, 영어 이렇게 딱 넣어놨습니다. dalam bahasa Korea, Inggris, Indonesia. 네, 뭐 세 개 다 하셔도 됩니다. Silakan hafal dalam 3 bahasa. 근데 뭐 정해서 한 거 하나만 해도 됩니다. Kalau mau hafal 1 juga silahkan. 이번 주에 여러분 하루에 한 번씩만 소리 내서 읽어보세요. Baca juga dengan suara masing-masing. 그 자연적으로 하나님 말씀 여러분 마음에 담기게 돼 있어요. Dan pasti firman Tuhan akan terukir dalam hati Anda sekalian. 이번 한 주간 하나님의 이 사랑으로 가득한 우리 모든 성도님 되기를 축복합니다. Tuhan, semoga kita semua bisa bersama-sama menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 사나 죽으나 우리의 유일한 희망 대신 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Engkau Yesus Kristus, satu-satunya harapan kami dalam hidup dan kematian. 나의 인생의 주인 되신 예수 그리스도께서 날마다 승리의 길로 인도하실 줄 믿습니다. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memimpin kami dalam jalan 우리 kemenangan. 모든 성도님들이 믿음으로 승리하게 하여 주옵소서. Biarlah kami semua umat-umat-Mu bisa hidup dalam kemenangan. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya Roh Kudus 오직 예수 그리스도 한 분으로 pada setiap orang yang mengakui pribadi Kristus 날마다 행복한 모든 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan kepada seluruh umat Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘.